চাষী হসিলে দেশ হসিব বিজু জনতা দল জিন্দাবাদ জনতা দল জিন্দাবাদ বিজেপি সরকার বিজেপি সরকার ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ରହିଥିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ଅବହେଳା ଆମେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମଣ୍ଡି ଗୁଡାକରେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ଯଦି ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ ପଡିକି ରହିଛି। 4 ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକୁ ଧାନ କିଣା ହେଇକି ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ ପଡିକି ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଧାନ ପଡିକି ରହିଛି ଏଟା କିଏ ଉଠେଇବ, ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ଉଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ? ସରକାରକୁ କହିବୁ ନା କାହାକୁ କହିବୁ? ସରକାର ତ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ସେ ଯୋଗେଇବୁ ତାଙ୍କୁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକ ଆମେ ପୁରା ଚକାଅଖା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଏ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ସକାଳୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ 8 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେମାନେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସମାଧାନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଠପ୍ ହେଇଯିବ। देखु आपण मैंने भी देखिपे प्रथम थर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो राज्य में चली चाषी धान किणवे संपूर्ण भाव में विफल होती सरकार। चाषी को 800 टंका देवी बोली कही से आड़ मंडी को संपूर्ण भाव में डेरी करवा एवं चाषी धान को आरएमसी आड़ ग्रहण न करवा, विभिन्न आड़ देखिए फेरस्त करवा एवं ता फल चाषी भाई मैंने बाहर खुचरा बिकवाई बाध्य होती। नवेम्बर मासर अंचल धान कटा सरी जाइए किंतु जानुआरी मासर अधा सरीगला। गत थर यार जी परचेज होता तार 10% आज पर्यंत सरकार परचेज कर पारना, जहाँ प्रमाणित कर सरकार नियत बा इंटेंशन ठीक नहीं। से 800 टंका किभली भाव में न देवा बहाना विभिन्न आड़ देखिए मंडी को डेरी कर लगी। आप देखिपे जिले में विभिन्न मंडी में हजार हजार क्विंटाल धान पड़ रही जहाँकि आज संपूर्ण भाव में उठी पारना। चाषी भाई मैंने बहुत समस्यार सम्मुखीन कर सरकार विभिन्न प्रकार जो आड़ चली एवं विशेषकर मंडी मानकर जो मौलिक सुविधार आवश्यकता रही चाषी भाई मानकर जो पीबार पानी किंबा से बोलिक टार्पलिन किंबा लाइट व्यवस्था ये सब व्यवस्था आनुषंगिक व्यवस्था सरकार ये मंडी में जोगे देना। विजु जनता दल सरकार को चेताई देवाई चाहूँगी जदि चाषी भाई मानकर धान ठीक समय एवं वर्तमान जदि सरकार परचेज करेंगे ना किणवे ना एवं 800 टंकार जो सहायक राशि जो 800 टंकार जोगे बोनस राशि जो जोगे सरकार कहते आम अंचल चाषी संपूर्ण भाव में पाइबे ना एवं संपूर्ण धान जदि चाषी भाई मान किणा जीव ना ताहले विजु जनता दल नवरंगपुर सरकार को चेताई देवाई चाहूँगी आगामी दिन में चक ओख दुकान जिला दरकार पड़े राज्य को मध्य बंद करने पछेबने लोकंर हक पाई बोली सदा सर्वदा विजु जनता दल आगे बाहरी एवं वर्तमान चाषी भाई मान